بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تلاميذ الأعزاء، أتمنى الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. إذا مع التمرين الثاني من l'examen بلون نيميرو 1 لي نورم كومبلكس. ألوغ السؤال الأول غالبا كيكون هو هذا: résoudre l'équation dont l'ensemble c'est z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. ألوغ هنايا أول حاجة كنبداو بها هي a égale à 1. Les coefficients ديال l'équation عندنا b égale à moins 2, c égale à 4. Donc on doit calculer delta. Delta est b au carré moins 4ac. Donc delta égale b au carré il y a moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 4. Moins 2 au carré il y a 4. 4 fois 4 il y a 16. Alors égale à moins 12. Tant que delta est négatif, alors on aura deux solutions complexes. Z1 égale à moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Alors moins b, donc b il y a moins 2, donc moins b il y a 2. L'opposé de b. Moins i racine de moins delta. Puisque delta égale à moins 12, alors moins delta égale à 12. Sur 2a, 2 fois 1. Donc Z1 égale 2 moins racine de 12. On a une racine de 12. Il y a racine de 4 fois 3. Il y a 2 racines de 3. Alors moins 2i racine de 3 sur 2. Il y a 1 moins i racine de 3. هذا Z1. وكنعرفوا أن Z2 هو Z1 بار. ملي كنقولوا Z1 بار كنقولوا الكونجوغي ديال Z1. Alors Z2 qui compte conjugué de Z1 égale, donc le conjugué de 1 moins i racine de 3. كنعرفوا إلا كان Z هو a plus i b, le conjugué de Z هو a moins i b. Donc égale à 1 plus i racine de 3, ce qui fait l'ensemble de solutions dont C égale 1 moins i racine de 3, 1 plus i racine de 3. Alors, la deuxième partie, la première question, la résolution de l'équation complexe, ملي كنساليو هذا غالبا la deuxième partie إما على الأقل واحد أو لا هما بجوج كنلقاوهم في لي دوني ديال la deuxième question. إذا لاحظتوا ZB عطيني 1 plus i racine de 3 هي la solution Z2. و ZC هي 1 moins i racine de 3 هي Z1. 1 moins i racine de 3 غالبا كيعطيوها ليا باش كنتاكد ان لي سوليوشن ديال ليكواسيون راهم عندي صحاح. جاو قالوا لي مونطري كو ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors il suffit اننا نعوضوا ZC ZA ZB بلي فالور ديالهم اللي عاطيني هما هنايا. دونك ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale ZC il y a 1 moins i racine de 3, ZA il y a 4, donc moins 4, ZB il y a 1 plus i racine de 3, avec ZA il y a 4, égale 1 moins 4 il y a moins 3, moins i racine de 3, 1 moins 4 égale à moins 3, plus i racine de 3. Alors, ZC moins ZA sur ZB moins ZA égal. هنايا كيبان لنا ممكن اننا نفاكتوريزيو بجوج د الحوايج. الحاجه الاولى هي بالموان، لان عندي بزاف ديال لي موان ممكن نفاكتوريزي موان الفوق والتحت ونسامبليفي. والحاجه الثانيه هي راسين دو 3. ملي كنشوفوا هاد 3 راه هي راسين دو 3 فوا راسين دو 3. الوغ هنا عندي راسين دو 3، دونك اون بو سامبليفي با فاكتوريزي با موان راسين دو 3. الا خرجت موان راسين دو 3 هنايا كتبقى عندي راسين دو 3. الا خرجت موان راسين دو 3 كتبقى عندي plus i. لتحت نفاكتوريزي بموان راسين دو 3 فاكتور دو راسين دو 3 موان i. الوغ غتمشي هادي مع هادي غتبقى عندي راسين دو 3 plus i sur racine de 3 moins i. من بعد ZC moins ZA sur ZB moins ZA هنايا بحال كنقلبوا على لا فورم الجبريك ديال ليكسبريسيون اللي عندي هنايا. دونك غادي
Donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, on doit multiplier Z racine de 3 moins I, le conjugué idéal, il y a racine de 3 plus I. Alors, on va dire racine de 3 moins I, racine de 3 plus I, ou le fort, et quand on dit racine de 3 plus I, facteur de racine de 3 plus I, on va dire identité remarquable. Donc, on a dit racine de 3 au carré, moins I au carré. والفوق بلا ما نديفلوبيو كيما سميتو المهم بحال بحال او نخدمو بايدونتيتي ماركابل هي راسين دو اي racine de 3 plus i le tout au carré. Alors il y a racine de 3 au carré plus 2i racine de 3 plus i au carré. Donc zc moins za sur zb moins za égale هذه هي 3 plus 2i racine de 3 moins 1 لأن i au carré est moins 1 وهنا هي 3 moins i au carré هي moins 1 donc moins 1 هي plus 1 3 moins 1 اللي هي 2 plus 2i racine de 3 sur 4 alors zc moins za sur zb moins za égale 2 sur 4 اللي هي 1 demi ou 2 sur 4 2 sur 4 هي 1 demi مع racine de 3 donc plus i racine de 3 sur 2 هادشي اللي طالبين ليا ها هو 1 demi plus i racine de 3 sur 2 ياك هذه واقيلا واضحه غنديروا 2 sur 4 هي باش توضح للجميع وصافي 2 i racine de 3 sur 4 alors هنايا غنسامبليفي 2 sur 4 اللي هي 1 demi وعندي 2 مع 4 غتولي 1 demi donc racine de 3 sur 2 i هذه راه i 2i racine de 3. Alors, la deuxième question est sur la forme complexe d'IL, le nombre ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Alors, la question B, il y a la forme exponentielle de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Déjà, on a la forme algébrique. Alors, on a ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, هذا إلا مشينا للطابلو ديال سينوس كوسينوس إلا عقلتو هاد لي فالون 1 demi racine de 3 sur 2 عندنا في الطابلو شنو اللي كيعطيني 1 demi الكوس ديال بي sur 3 كوس ديال بي sur 3 كيعطيني 1 demi والسينوس ديال بي sur 3 كيعطيني racine de 3 sur 2. Alors ملي كيكون عندي ان نومبر كومبلكس وكنلقى ان ا اي بي ديال هاد لو نومبر كومبلكس كاينين في الطابلو راه لا فورم تريغونوميتريك ديالو لا فورم تريغونوميتريك ديال لو نومبر زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا كيكون عندنا الموديل ولا لارغيومون الموديل ديما كيكون 1 عقلو الا كانوا لي دو نومبر ا اي بي كاينين في الطابلو شنو فيه 0 فيه 1 fait racine 2 sur 2 fait 1 demi fait racine de 3 sur 2 alors عندي 1 demi racine de 3 sur 2 كاين في الطابلو هذه قلنا شنو هي الكوس ديال بي sur 3 plus i sinus ديال بي sur 3 alors هذه لا فورم تريغونوميتريك شنو باغي لهم لا فورم اكسبونونسيال سهله حنا كنعرفوا الا كان عندنا r cos θ plus i sin θ هذه لا فورم تريغونوميتريك الا كان عندنا ان نومبر z alors, la forme exponentielle, il y a R exponentielle de I θ. Tout simplement. Alors, qu'on a le module et l'argument. Même chose. Alors, ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 exponentielle de I pi sur 3. C'est la forme exponentielle. Vas-y. Nous allons déduire la nature du triangle ABC. بطبيعة الحال إلا رجعتو للريزومي دو كور غتلقاو أن المهم لي كا بارتيكولي ديال لي تريونغل كاينين 4 كاين ان تريونغل ريكتونغل ان تريونغل ريكتونغل ايزوسيل ان تريونغل ايزوسيل et un triangle équilatéral نبقاو مع هذا si ABC est un triangle على هادشي كنعطيكم هادشي اللي كاين في الريزومي ديال الكور ياك triangle équilatéral et
latéral. Alors, Z, par exemple, ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à la forme trigonométrie réduite parce qu'il y a 1 plus ou moins pi sur 3. On voit lequel est d'après la question précédente, puisque ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1 l'exponentielle de I pi sur 3, le module voit 1 et l'argument pi sur 3. Alors ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1, la forme trigonométrie réduite, 1 pi sur 3. Et voilà كتعندنا هذه معنى أنه un triangle équilatéral مثلث متساوي الأضلاع. Donc ABC est un triangle équilatéral. هذا هو المطلوب. غندوزو مباشرة la troisième question كيتكلموا على la rotation. كنعرفوا في la rotation المهم هما يطلبوا ليا l'expression complexe ديال la rotation. قالوا ليا un prime d'affixe z prime يعني le point un prime l'affixe ديالو هو z prime, l'image de m d'affixe z par la rotation de centre O et d'angle 2 pi sur 3. نرجعوا للقاعدة غنقولوا لهم R de M égale à M'. يعني إذا كانت M', l'image de M par la rotation R, alors équivaut Z' moins oméga égale à l'exponentielle de I θ facteur de Z moins oméga. Oméga هو l'origine, هو le centre de rotation, au θ il y a l'argument. Alors équivaut Z' moins oméga عندنا هو O égale l'exponentielle ou l'argument 2 pi sur 3 I ou la 2 pi sur 3 I. Il y a dit facteur de Z moins O. O, l'affixe ديالو هو 0 équivaut Z' égale à l'exponentielle de 2 pi sur 3. إذا غندير 1 facteur de نديرو مباشرة المهم 1 cos 2 pi sur 3, 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3 fois Z. لأن هنايا المهم نديرو بحال هكا Z moins O اللي هي Z équivaut Z' égale cos ديال 2 pi sur 3. مزيان ملي كنقول 2 pi sur 3 هذه pi sur 3 هذه 2 pi sur 3 الكوس ديالها كيفاش غيكون نيجاتيف هو لوبوزي ديال بي سور 3. يلا قبيله كنا كنتكلموا على كوس بي سور 3 قلنا هو ان دومي اذا هذا غيكون موان ان دومي. الوغ هي موان ان دومي بلس سينوس ديال 2 بي سور 3 هو سينوس ديال بي سور 3 هي راسين 2 sur 2 راسين de 3 sur 2 الوغ راسين de 3 sur 2 اي بطبيعه الحال فوا زد. وهذا الشيء علاش كيقلبوا هما احنا جاوبناهم على السؤال ديالهم. من بعد قالوا لي فيريفي كو دي égale à moins 2 la fixe du point D tel que R de B égale à D. معنى D l'image de B par la rotation. Une fois نوصل لهذه المرحلة شنو كيقولوا لي هنا؟ كيقولوا لي إلا بغيتي ليماج إلا بغيتي لا فيكس ديال ليماج ياك ديال M اللي لا فيكس ديالو هو Z il suffit أنك تضرب هذا فوا Z باش تلقى Z'. غنجيو غنقولوا لهم on a Z' égale à moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 fois Z. Alors, حنا شنو باغيين l'image ديال B. غنقول لهم Z' de B égale moins 1 demi plus I racine de 3 demi Z B. Z' de B قالوا لنا هو D. إذا غنسميوه D moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 fois ZB. ZB déjà عطينو ليا في لي دوني هو 1 plus I racine de 3 هو 1 plus I racine de 3. alors هنايا بشويه ديال الملاحظه كيبان ليا انه هنا راه ممكن فاكتوريزي بموان 1 دومي. موان 1 دومي تبقى عندي هنا 1 موان I racine
de 3. وهنا 1 plus I racine de 3. Alors, هذه identité remarquable. Donc, D égale moins 1 demi. Moins 1 demi facteur 2. هذه identité remarquable. A moins B facteur 2, A plus B. Il y a A au carré moins B au carré. Donc, 1 au carré moins I racine de 3 au carré. Donc, D égale moins 1 demi facteur 2. 1 au carré, il y a 1. I racine de 3 au carré. Quand on a racine de 3 au carré, il y a 3. Ou I au carré, il y a moins 1. Donc, moins 3. Mais le moins, il est plus. Il est plus 3. On a D égale à moins 1 demi fois 4. Donc, D égale à moins 2. D égale à moins 2. Alors, l'image d'IL B, la rotation R, هو le point D d'affixe moins 2. Alors, هو هذا اللي وصلنا ليه دابا. نتمنى ان الشرح يكون واضح، ونتمنى انكم تشدوا التمرين وتعاودوا المره الاولى الثانيه الثالثه باش ممكن انه يثبت عندكم بطبيعه الحال، ونرجعوا للقواعد باش ممكن اننا نستافدوا من التمرين ونثبتوا القواعد في الدين ديالنا. حظ موفق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله. في انتظار ان شاء الله الفيديو الثالث باش نخدموا ليكزارسيس نيميرو 3. حظ سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.